তৃতীয় দফার লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় প্রচারে এসে এই প্রথমবার শেখ শাহজাহানের নাম নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার 2রা মে বর্ধমানের সভায় ফের সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে নিশানা করলেন তিনি। বললেন, সন্দেশখালীর অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। অভিযুক্তের নাম শেখ শাহজাহান। এর আগেও বাংলায় নির্বাচনী সভায় সন্দেশখালী প্রসঙ্গে সরব হয়েছিলেন তিনি। আরামবাগ, কৃষ্ণনগরের পর বারাসাতের সভাতেও সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছিলেন, মা বোনদের অত্যাচার করে ঘোর পাপ করেছে তৃণমূল, গোটা বাংলায় সন্দেশখালীর ঝড় উঠবে। একথা বাংলাতেই বলেন মোদী। মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া মোদীর গ্যারান্টি বলেও বারাসাতের সভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বারাসাতের সভায় বাংলার নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেছিলেন মোদী। মা শারদা, রানী রাসমণি, প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরাদের নাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলার নারী শক্তি দেশকে দিশা দেখিয়েছে। এরপরই সন্দেশখালীর ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেছিলেন, মা বোনেদের অত্যাচার করে ঘোর পাপ করেছে তৃণমূল সরকার মহিলা বিরোধী। সন্দেশখালীতে যা হয়েছে তাতে সকলের মাথার লজ্জায় হেট হয়ে গিয়েছে। বাংলার নারীরা আক্রোশে রয়েছেন। বিজেপি একমাত্র দল যারা সুরক্ষা দেবে। তৃণমূল কখনো মা বোনেদের সুরক্ষা দেয়নি। সারা দেশে বিজেপির সরকার মহিলাদের জন্য কি করেছে সে কথাও তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেখ শাহজাহানের মতো অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছিলেন মোদী। তবে সেবার শাহজাহানের নাম নেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছিলেন, অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ঠিক কি বলছেন শোনাব আপনাদের। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेशखाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया। संदेशखाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपाकर कर संदेशखाली की मुसीबतों का एक गीत वो गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेशखाली की उस बहनों का गीत जरूर सुने। इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं वो उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाया है। প্রথম দুদফার ভোটে কংগ্রেস এতটাই নিরাশ হয়েছে যে তারা খোলাখুলি ভোট জিহাদ নিয়ে কথা বলছে। শুক্রবার বর্ধমানের সভায় বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে সভায় এই মন্তব্য করেন মোদী। এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতদিন লুকিয়ে চুরিয়ে ভোট জিহাদ চলত, এবার প্রথম দুদফার ভোটে এতটাই হতাশ হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম সহ ইন্ডি জোটের সহযোগীরা যে তারা এবার প্রকাশ্যেই বলছে ভোট জিহাদির কথা। মোদী বলেন, ওবিসি, দলিত, পিছিয়ে পড়াদের থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে জিহাদি ভোট ব্যাংক পেতে ব্যস্ত কংগ্রেস। তৃণমূল, বামেরা, কংগ্রেস, কারণ দলিত, ওবিসি, আদিবাসী মোদীকে ভোট দেয়, তাই 60 বছর ধরে যারা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল তারা এখন মোদীর সঙ্গে। তাই কংগ্রেস ওবিসি, দলিত, পিছিয়ে পড়াদের শাস্তি দিতে চায় কংগ্রেস। জিহাদি ভোট ব্যাংকের স্বার্থে সংবিধান বদলে ফেলতে চায় কংগ্রেস। আমার চ্যালেঞ্জ, দেশকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিক কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের পার্টিরা। ধর্মের নামে সংবিধানের সংরক্ষণে বদল করবে না। যেখানে এদের রাজ্য সরকার আছে সেখানে ধর্মের নামে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া হবে না। বাংলা সাক্ষী,
কংগ্রেস ধর্মের নামে দেশ ভাগ করছে। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। हमारे संविधान की मूल भावना है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय संविधान सभा ने बहुत सोच विचार कर किया था। बाबा साहब आंबेडकर ने भी जीवन भर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, लेकिन कांग्रेस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रही है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण उनसे छीन करके अपने खास वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों। बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है। और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करे, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।